Tetapi kamu akan 성령이 menerima 너희에게 kuasa 임하시면 kalau Roh 너희가 Kudus turun 권능을 ke atas 받고 kamu dan kamu 예루살렘과 akan 온 menjadi 유대와 saksiku di Yerusalem 사마리아와 dan 땅 di 끝까지 seluruh 이르러 Yudea 내 dan 증인이 Samaria dan 되리라 sampai ke 하시니라. ujung bumi. 이 말씀을 마치고 그들이 보는데 올려져 가시니 구름이 그를 가려 보이지 않게 하더라. 올라가실 때에 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰 옷 입은 두 사람이 그들 곁에 서서 이르되 갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐 너희 가운데서 하늘로 올려지신 이 예수는 하늘로 올라가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라. 아멘. 하나님의 권능이 임하는 전도라는 제목으로 하나님 말씀 증거하겠습니다. Firman Tuhan hari ini berjudul Penginjilan yang dipenuhi oleh kuasa Roh Allah. 여러분, 사람을 이렇게 변화시킨다는 게 참 쉽지 않은 일입니다. Sebenarnya mengubah seseorang itu bukanlah pekerjaan yang mudah. 불신자들 말 속에는 사람은 고쳐서 쓰는 게 아니다라는 말이 있어요. Katanya ada satu kata pepatah yang berkata manusia itu bukan sesuatu yang bisa diperbaiki. 그만큼 사람이 안 변한다는 거예요. Jadi seperti itulah manusia susah untuk berubah. 특별히 하나님 믿지 않는 불신자들을 하나님의 자녀 되도록 하는 일이 얼마나 어렵겠습니까? Sebenarnya berapakah banyak hal-hal di dunia ini yang bisa membuat orang-orang yang tidak percaya itu semakin tidak percaya. 우리가 매주 목요일 또 토요일 전도를 나갑니다. Kita juga setiap hari Kamis atau setiap hari Sabtu pergi ke lapangan untuk 또 menginjil. 우리 아플리 논제는 또 화요일 날 또 개인적으로 또 전도를 나가요. Hari Selasa juga Nonce atau Apli pergi memberitakan Injil. 우리가 나가서 스쳐 지나가는 사람이 얼마나 많습니까? Sebenarnya sangat banyak pasti orang-orang yang kita bisa temui di luar sana. 하지만 한 사람에게 말 한 번 거는 게 어려워요. Tetapi untuk menyapa satu orang yang tidak kenal itu pasti suatu hal yang rumit. 전도지 한 장 주는 것도 어려워요. Memberitakan Injil dengan satu surat juga sangat rumit. 그런데 여러분, 초대교회는 어떤 환경 속에 있었습니까? Tapi bagaimana dengan jemaat dari gereja mula-mula? 예수님이 십자가에 죽으셨어요. Yesus Kristus sudah mati di atas kayu salib. 이제 교회 안에, 초대교회 안에 핍박과 문제들이 생겼습니다. Dan terjadi banyak sekali pergumulan di gereja mula-mula. 예수님을 따르던 많은 사람들이 도망쳤어요. Orang-orang yang mengikuti Yesus, banyak dari mereka sudah melarikan diri. 심지어 제자들도 도망갔어요. Bahkan murid-murid Yesus pun melarikan diri. 이런 환경 속에 있는 초대교회는 어떻게 복음을 누리고 전도할 수 있었습니까? Untuk jemaat-jemaat Tuhan, jemaat gereja mula-mula, bagaimanakah mereka bisa tinggal di saat-saat seperti itu? 예수님께서는 이 초대교회에 말씀하신 거예요. Akhirnya Tuhan Yesus berfirman kepada gereja mula-mula 하나님의 권능을 받아라. bahwa terimalah kuasa dari Allah, 그 길은 성령이 너에게 임하시는 것이다. yaitu melalui kuasa Roh Kudus yang akan turun atas kamu. 성령의 권능을 받고 전도할 때 많은 영혼들이 깨어지고 하나님께로 돌아오는 역사가 일어났어요. Ketika jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu menerima Roh Kudus, saat itu juga mereka mengalami kuasa 그러면 우리가 Allah. 어떤 전도를 해야 될까요? Penginjilan seperti apakah yang harus kita lakukan? 자, 우리 고백합시다. Mari sama-sama katakan. 하나님의 권능이 임하는 전도를 합시다. Penginjilan yang dipenuhi kuasa Allah. 아멘. 여러분 이번 한 주간 그 응답 누리시길 바랍니다. Mari kita semua di minggu berjalan ini menikmati jawaban ini. 저는 이번 주에 오늘 저녁에 비행기를 타고 한국에 갑니다. Hari ini, pada malam hari saya akan berangkat ke Korea Selatan. 치료 병원에서 치료도 받아야 되고요. 또 우리 교단에 또 일도 있습니다. Jadi untuk masalah kesehatan juga untuk suatu denominasi 또 많은 동역자, 선교회 동역자 목사님들도 만나야 돼요. juga bertemu dengan para hamba-hamba Tuhan. 여러분 기도해 주시기 바랍니다. Mohon bantuan doanya. 그 중에서 제가 기도하면서 준비하고 있는 만남이 있어요. Dari semua jadwal saya di sana ada satu pertemuan yang saya tetap doakan. 여러 가지 이유들로 인해서
교회를 떠나고 신앙생활을 하지 않는 우리 성도들이 있습니다. Terutama jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lama tidak bergereja karena berbagai masalah. 이들을 만날 계획을 가지고 있습니다. Saya punya rencana untuk pergi bertemu dengan mereka. 저는 이들이 어떤 문제와 어떤 상황에 있는지 알지 못합니다. Saya tidak mengerti masalah apa yang mereka alami. 제가 그들을 어떻게 설득할 수 있겠습니까? Bagaimanakah bisa saya mengajak mereka? 하나님의 성령이 그들의 마음을 어루만지고 하나님께로 돌아오는 역사가 있을 줄 믿습니다. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan akan turun atas mereka. 여러분, 전도는 나의 계획이 아니라 하나님의 절대 계획입니다. Jadi penginjilan itu adalah rencana mutlak Allah. 믿으십니까? Apakah Anda percaya? 그 일에 하나님이 나를 사용하시는 거예요. Dan Tuhan pasti akan memakai kita untuk itu. 하나님께서는 우리에게 말씀하셨습니다. Tuhan telah berfirman, 가라. pergilah. 출애굽기 3장에 이 미디안 광야에 있는 모세를 하나님 부르셨어요. Tuhan memanggil Musa dari tengah-tengah Midian. 그리고 애굽 땅에서 고통하고 있는 이스라엘 백성들에게 가라라고 말합니다. Dan Tuhan juga menyuruh dia untuk pergilah kepada umat-umatku yang sedang menderita. 그들을 애굽의 손에서 건져내어서 내가 보여줄 땅, 가나안 땅으로 인도하겠다. Aku akan menuntun kamu untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir ke tanah Kanaan. 출애굽기 3장 11절에 모세가 하나님께 말합니다. Dan di Keluaran pasal 3 ayat 11 Musa menjawab, 내가 누구이기에 바로에게 가며 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내릴까? siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun. 사실 이게 팩트예요. Sebenarnya ini adalah fakta benar. 이 모세는 나이가 80대 노인이에요. Karena Musa saat itu sudah umur 80 tahun, sudah lansia. 사람을 죽인 살인자로 도망 다니고 있어요. Dia berstatuskan seorang pembunuh. 무슨 힘이 있어서 300만 명이 넘는 이스라엘 백성들이 이끌어서 가나안 땅으로 가겠습니까? Kekuatan semacam apa yang dia punya sehingga mampu mengeluarkan 3 juta penduduk dari Mesir? 현실은 불가능한 거예요. Realitanya ini mustahil. 그때 하나님이 모세에게 말씀하십니다. Namun saat itulah Tuhan berfirman, 내가 반드시 너와 함께 있으리라. Aku pasti akan menyertai engkau. 믿으시기를 축복합니다. Semoga kita semua percaya. 내가 그 백성을 애굽에서 인도한 후에 너희가 이 산에서 하나님을 섬기리라. Setelah aku membawa semua bangsaku keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepadaku di gunung ini. 마가복음 3장 13절에서 15절에 말씀하고 있습니다. Markus 3 ayat 13 sampai 15. 예수님께서 자기가 원하는 자들을 부르셨어요. Yesus memanggil orang-orang yang dikehendakinya. 12제자를 부르신 거죠. 12 murid-murid Yesus. 그리고 이들이 자기와 함께 있게 하시고 보내사 전도도 하며 귀신을 내어쫓는 권능을 가지게 하려 하심이라. Yesus memanggil mereka, memberikan kepada mereka kuasa sehingga mereka dapat mengusir roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakit. 대단한 사람들이 아닙니다. Mereka yang dipanggil bukanlah orang yang hebat. 많이 배운 사람들이 아니에요. Mereka juga bukanlah orang-orang yang berpendidikan. 바다에서 고기 잡는 어부들이에요. Mereka hanyalah orang-orang yang pernah bekerja di laut sebagai penelayan. 하나님은 그들을 부르셨습니다. Tuhan memanggil mereka, 함께 하시고 가르치셨어요. menyertai mereka dan mengajarkan mereka. 이들을 보내셨습니다. Dan mereka pun telah diutus. 예수님의 제자들이 무슨 힘이 있어요? Kekuatan seperti apakah yang dimiliki oleh murid-murid? 이들에게 권능을 허락하시는 거예요. Allah memberikan kepada mereka kuasa. 여러분, 우리는 연약합니다. Kita semua hanyalah orang-orang 우리는 lemah. 인도네시아에서 할 수 없는 것처럼 보입니다. Di Indonesia mungkin banyak hal yang menurut kita mustahil. 현실이 그래요. Karena memang itulah realitanya. 하지만 하나님이 우리에게 말씀하십니다. Namun Tuhan 내가 berfirman, 너와 함께 하겠다. Aku akan menyertai engkau. 너를 통해서 이 생명의 복음을 전하게 하겠다. Bahwa aku akan menyertaimu untuk memberitakan 하나님의 Injil. 권능을 너에게 허락하겠다. Dan aku akan memberikan kepadamu kuasa. 아멘. 이 언약 가지고 여러분 승리하시기를 축복합니다. Mari kita semua menjadi pemenang sambil memegang ini. 전도자를 부르시는 이 일에는 먼저 되어야 할 것이 있어요. Jadi
Ada satu hal yang harus kita lakukan dalam memberitakan 그것이 Injilnya. 무엇입니까? Apakah itu? 순종이에요. Ketaatan. 제자들을 예수님이 찾아갔을 때 너희를 사람 낚는 어부가 되게 하겠다 말씀하셨어요. Tuhan berfirman ketika melihat umat-umatnya, Tuhan berfirman bahwa aku akan membuatmu menjadi penjala manusia. 그때 제자들이 즉시로 하나님 예수님을 따라갑니다. Dengan sigap, murid-murid itu langsung melepaskan jala mereka. 사도행전 9장에는 놀라운 하나님의 역사가 있습니다. Di dalam Kisah Rasul pasal 9 ada kuasa Allah yang begitu besar. 예수 믿는 사람들을 옥에 가두고 핍박하는 이 사울이라는 청년을 예수님을 찾아가셨어요. Tuhan datang kepada seorang anak muda yang saat itu berusaha keras menganiaya mereka yang menolak Allah, 하늘에서부터 큰 소리가 들립니다. yaitu Saulus. Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari sorga. 사울아, 사울아, 내가 어찌 나를 박해하느냐? Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? 주여, 누구십니까? Maka dia berkata, siapakah engkau? 나는 내가 박해하는 예수라. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. 예수 믿는 사람들을 박해하는 이 사울을 예수님이 직접 찾아가신 거예요. Jadi Yesus datang langsung kepada Saulus yang saat itu sedang menganiaya jemaat Tuhan. 하나님은 이 사람을 세우기를 원하셨어요. Tuhan mau memakainya. 이 다메섹에는 아나니아라는 제자가 있었어요. Di Damsyik ada seseorang yang bernama Ananias. 이 제자가 생각하기에 이해가 안 됐어요. Dan Ananias sebenarnya tidak begitu paham. 예수님, 제가 이 사람에 대해서 많은 얘기를 들었습니다. Ananias bilang, Tuhan, saya sudah dengar banyak tentang 이 Saulus. 사람은 예수 믿는 사람들을 핍박하고 우리 형제들을 이 감옥에 가뒀던 나쁜 놈입니다. Saulus itu adalah orang jahat. Dia menangkap orang-orang percaya Yesus dan membawa mereka di penjara, bahkan membunuh mereka. 소망이 없는 사람이라고요. Dia adalah orang yang benar-benar tidak ada harapannya. 근데 주께서 말씀하십니다. Namun Tuhan berfirman, 가라. 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손에게 전하기 위한 택한 나의 그릇이다. pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. 여러분, 무슨 자격이 있어야지 전도하는 게 아니에요. Penginjilan itu tidak butuh suatu hal yang spesial. 능력이 있어서 전도하는 게 아니에요. Tidak butuh nilai khusus atau kekuatan khusus untuk menginjil. 우리 같은 연약한 우리도 하나님이 쓰십니다. Karena Tuhan bahkan mau memakai orang yang lemah seperti kita. 여러분, 이 땅이 어떻게 움직여집니까? Bagaimanakah Allah bekerja di tengah-tengah dunia yang lemah 사람들은 ini? 많은 얘기들을 합니다. Orang-orang berkata, 이렇게 해야 된다. harus begini, 저렇게 해야 된다. harus begitu. 언제 세상이 멸망한다. Suatu hari nanti dunia akan binasa. 우리는 알 수 없어요. Sebenarnya kita tidak tahu. 하나님의 말씀을 우리는 믿습니다. Namun kita percaya firman Tuhan. 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 정언되어야 그제야 끝이 오리라. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. 여러분, 세계 복음화라는 하나님의 역사 속에 이 세상이 움직이고 있다고요. Jadi dunia ini sedang bergerak di bawah kuasa Tuhan. 곧 세계 복음화의 이 전도 운동에 동참하고 있는 저와 여러분은 하나님의 역사 속에 있는 것입니다. Kita semua berada di dalam karya Tuhan yang besar. 여러분, 그렇다면 우리가 전도자로서 어떤 마음을 품고 있어야 되겠습니까? Jikalau begitu sebagai penginjil, bagaimanakah kita harus hidup di dunia ini? 에스겔서 3장 18절에서 20절 말씀입니다. Dalam kitab Yehezkiel 3 berbunyi demikian. 너희가 그가 제 중에서 죽으면 나와 그의 핏값이 내 손에서 찾겠다라고 말씀하십니다. Di sini berkata bahwa orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. 한 죄인이 있는데 이 죄인에게 계속해서 하나님께 돌아오라고 말씀을 전하라는 거예요. Contohnya ada seorang berdosa, tapi dia terus-menerus mendengar firman yang menyuruhnya untuk bertobat. 이 사람이 이 말을 듣고 회개치 않으면
그 죄에 대한 값이 그 사람에게 돌아간다는 거예요. Jikalau misalkan orang itu tidak bertobat sampai akhir, maka pertanggungan jawab atas nyawanya itu ada pada si orang yang pertama. 근데 우리가 그 사람에게 이 복음의 비밀을 전해주지 않으면 그 피값을 하나님 우리에게서 찾겠다라고 말씀하시는 거예요. Jadi maksud firman Tuhan ini adalah kalau kita tidak memberitakan Injil kepada seseorang dan orang itu mati, maka pertanggungan jawab atas nyawanya ada pada kita. 하나님 우리에게 맡기신 사명이 무엇입니까? Jadi apakah tugas yang Tuhan sudah berikan kepada 이 kita? 복음을 모든 사람이 듣게 하는 것입니다. Tugas yang Tuhan berikan kepada kita adalah memberitakan Injil kepada semua orang. 우리 교회가 꿈꾸는 것이 무엇입니까? Apakah yang sedang gereja kita impikan? 인도네시아 3억 영혼이 이 복음을 다 듣게 하는 것입니다. Gereja kita memimpikan pemberitakan Injil ke seluruh penduduk Indonesia. 전도자 바울은 그의 영적인 아들 디모데에게 말하고 있습니다. Seperti Rasul Paulus yang berkata kepada Timotius anak rohaninya. 살아있는 자와 죽은 자를 심판하시 그리스도 예수 앞에서 그의 나라를 두고 엄히 명하노라. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu. 바울이 엄히 명한다고 말합니다. Dia bilang, aku berpesan dengan sungguh-sungguh. 너는 말씀을 전파하라. Yaitu, beritakanlah firman. 때를 어떤지 못 어떤지 항상 힘쓰라. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. 여러분, 우리가 하나님의 말씀, 이 복음의 비밀을 전하는 일에 여러분 언제든지 때를 어떤지 때가 되든지 안 되든지 열심을 다하는 것입니다. Jadi untuk memberitakan Injil itu kita harus siap sedia baik atau tidak baik waktunya. 여러분, 우리가 많은 헌신도 해야 됩니다. Kita memang melayani banyak pelayanan 헌금을 많이 하는 것도 감사한 일입니다. dan juga sangat bersyukur jemaat Tuhan memberi korban 근데 persembahan. 그것보다 더 큰 일이 있어요. Tapi lebih daripada itu hal yang lebih penting adalah 그것이 생명 운동 일어나는 것입니다. untuk memberitakan pergerakan hidup. 데살로니가전서 2장 19절에 말씀하고 있습니다. Seperti dalam 1 Tesalonika 2 ayat 19. 우리의 소망이나 기쁨이나 면류관이 무엇이냐? Sebab siapakah pengharapan kami, sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus? 그가 강림하실 때 우리 주 앞에서 너희가 아니냐? Bukankah itu kalian, yaitu orang-orang yang ada pada waktu kedatangannya kembali? 바울을 통해서 전도자 바울을 통해서 하나님의 복음이 선포되어졌습니다. Jadi melalui Rasul Paulus pemberitaan Injil telah diberitakan kepada banyak orang. 많은 영혼들이 주님께 돌아왔습니다. Dan banyak orang juga telah kembali kepada Tuhan. 바울은 그들을 향해서 너희가 나의 면류관이다라고 고백하고 있어요. Paulus berkata bahwa mahkotaku ada atasmu. 여러분이 한 영혼에게 전하는 이 복음이 여러분 하늘에서는 상급으로 면류관으로 돌아올 것입니다. Ternyata pemberitaan Injil ini Tuhan berkata bahwa ini adalah suatu mahkota bagi umat-umat. 네, 그래서 여러분 전도지를 받아서 여러분 가세요. Jadi ambillah surat penginjilan itu dan bawalah untuk memberitakan 네, Injil. 이번 주에는 준비가 되어 있죠? Minggu ini seharusnya sudah dipersiapkan ya. 전도지를 받아서 여러분 가셔서 필요한 사람에게 전달해 주시면 돼요. Jadi dengan surat-surat perjanjian penginjilan itu bawalah itu supaya banyak orang dapat dimenangkan. 네. 우리가 복음을 말할 수 있다라는 것이 얼마나 기쁨이고 감사인지 모릅니다. Sebenarnya kita tidak paham seberapa bersukacitanya kita saat bisa memberitakan 여러분, Injil. 우리가 그 3년의 시간을 코로나를 보냈잖아요. Karena selama 3 tahun kita hidup di tengah-tengah corona. 많은 사람들이 생명을 잃는 안타까운 일들이 있었습니다. Banyak orang-orang kehilangan nyawa. 그래서 전 세계가 일어나서 각 나라별로 이 백신을 개발했어요. Sehingga akhirnya banyak orang-orang dari berbagai dunia mencoba untuk buat vaksin. 근데 그거 맞으면 살잖아요. Dan kalau dapat vaksin bisa bertahan hidup. 그래서 아마 전 세계 거의 90%가 다 이 백신 맞았어요. Mungkin 90% manusia sudah vaksin. 우리는 예수 생명의 비밀을 가지고 있습니다. Kita adalah orang-orang yang telah memiliki rahasia Yesus Kristus. 복음의 백신을 가지고 있다고요. Kita mempunyai vaksin Injil. 지금 죄
가운데 사단에게 묶여서 죽어가고 있습니다. Padahal banyak orang di dunia ini sedang mati binasa karena dosa. 그러면 예수 생명 전하면 사는 거예요. Jadi kita harus memberitakan hidup Yesus. 여러분, 초대교회 성도들이 그 가슴에 품고 있었던 것이 무엇입니까? Apakah yang ada di dalam hati setiap jemaat-jemaat di gereja mula-mula? 어떻게 하면 이 생명의 복음을 전할까? Mereka selalu bergumul bagaimana caranya memberitakan Injil. 그리스도의 증인으로 살 수 있을까? Bagaimanakah caranya kita hidup dalam Kristus. 그것을 품고 살아가는 것입니다. Jadi mereka terus-menerus hidup di dalam itu. 그런데 내 힘 가지고 안 돼요. Dan kadang kita juga tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. 예수님께서는 그래서 약속하신 성령을 기다리라고 말합니다. Dan akhirnya Yesus berkata, nantikanlah Roh Kudus. 몇 날이 안 돼요. 그 성령이 너희에게 임하게 될 것이다. bahwa tidak lama lagi aku akan mencurahkan rohku ke atasmu. 오직 성령이 너희에게 임하시면 권능을 받으리라. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. 예루살렘, 유다, 사마리아 땅끝까지 내 증인이 되리라. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. 아멘. 하나님의 언약 붙잡고 여러분 나가시기 바랍니다. Mari kita memegang perjanjian Tuhan dan berjalan. 그래서 초대교회는 이것을 가지고 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘썼다라고 말합니다. Dan pada saat itu umat-umat gereja mula-mula mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. 사도행전 2장 오순절 마가 다락방에 성령의 역사가 임하였습니다. Sehingga terjadilah kuasa ketuangan Roh Kudus di pasal 2. 바람 같은 불 같은 성령이 임하였어요. Ketika turunlah dari langit suatu bunyi tiupan angin dan lidah-lidah api. 각 사람 위에 임하였어요. Turun kepada semua orang di situ. 그들이 다른 언어로 말하기 시작했습니다. Lalu mereka mulai berbahasa dalam bahasa-bahasa lain. 그것이 15개 나라의 언어로 선포된 것입니다. Ini adalah bahasa-bahasa dalam 15 bahasa negara lain. 15개 나라 언어로 복음이 선포되어진 거예요. Jadi pemberitaan Injil terjadi ke 15 negara negeri lain. 이 예루살렘에 놀라운 하나님의 역사가 일어났습니다. Tuhan bekerja melalui umat-umatnya. 복음이 선포되어졌습니다. Dan pemberitaan Injil terjadi. 사도행전 2장 21절에 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 21 berkata bahwa siapapun yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan. 이 복음의 비밀을 듣고 사도행전 2장 37절에 그들의 마음이 찔렸어요. Mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. 그리고 질문합니다. Lalu mereka berkata, 형제들아, 우리가 어찌할꼬? saudara-saudara, apakah yang harus kami perbuat? 너희가 회개하고 각각 예수 그리스도 이름으로 세례를 받고 제사함을 받으라. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. 아멘. 마태복음 28장 이 말씀처럼 하나님의 말씀이 선포되어질 때 놀라운 역사가 일어났습니다. Pasti kuasa Allah yang besar akan terjadi ketika kita memberitakan Injilnya. 그날에 그리스도를 주로 고백한 3,000명이 일어났어요. Dan pada saat itulah 3.000 orang jiwa-jiwa baru akhirnya dimenangkan. 여러분, 하나님의 권능이 임하는 전도입니다. Ini adalah penginjilan di mana kuasa Allah. 바울이 가는 곳마다 전도 운동이 일어났어요. Kemanapun Paulus pergi, di sana terjadi keselamatan. 근데 바울에게도 아픔이 있었죠. Namun Paulus sendiri mempunyai suatu kesakitan. 그리스 아테네에서 복음 운동이 일어나지 않았어요. Ketika dia pergi ke Athena, di sana tidak terjadi penginjilan. 그리고 바울은 중요한 고백을 합니다. Pada saat itu akhirnya dia berkata, 똑같은 나라 그리스인데 이 아테네에서는 성령이 역사하지 않고 그리스 고린도에서는 놀라운 하나님의 역사가 일어났어요. dia waktu itu melayani di Athena, tidak terjadi perubahan, namun saat dia pergi ke Korintus terjadi perubahan. 우리 말씀 한번 찾아봅시다. Mari kita cari bersama-sama. 고린도전서 2장 4절에서 5절. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5. 고린도전서 2장 4절에서 5절. 1 Korintus 2 ayat 4 sampai 5.
다 찾으셨으면 같이 합독합니다. Jika sudah dapat, mari baca bersama-sama. 내 말과 Baik 내 perkataanku 전도함이 maupun pemberitaanku 설득력 tidak 있는 지혜의 kusampaikan 말로 dengan 하지 kata-kata 아니하고 pribadi yang 다만 menyenangkan, 성령의 tapi dengan 나타나심과 keyakinan akan 능력으로 kekuatan 하여 Roh, supaya 너의 iman 믿음이 kamu jangan 사람의 bergantung 지혜에 pada 있지 hikmat 아니하고 manusia, 다만 하나님의 tetapi pada 능력에 있게 kekuatan 하려 Allah. 하였노라. 아멘. 바울은 하나님의 권능이 없는 그 전도의 한계가 무엇인지를 보았어요. Akhirnya mereka pun melihat apa yang disebut sebagai keterbatasan dalam penginjilan. 아테네에서 날마다 논쟁했습니다. Di Athena terus-menerus yang terjadi itu adalah berdebatan. 얼마나 말을 잘했는지 사람들이 저 말쟁이라고 그랬어요. Sehingga dia itu disebut sebagai seorang yang pintar berkata-kata. 근데 거기에 하나님의 권능, 성령의 역사가 임하지 않았어요. Namun sayang sekali di Athena tidak terjadi kuasa Allah. 여러분, 우리의 현장 속에서 여러분의 가정과 직장과 여러분 학교에서 성령의 역사하시는 전도 운동이 일어나길 축복합니다. Saya berdoa dan memberkati semoga di tempat kita berada masing-masing terjadi kuasa Allah. 무엇부터 하면 되겠습니까? Apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? 여러분이 있는 곳에서 강한 자를 결박하세요. Kita harus bisa mengikat kita harus bisa mengikat si pribadi yang kuat 여러분이 있는 itu. 곳에서 하나님의 나라 임하도록 기도하세요. Kita harus berdoa kiranya kerajaan Allah hadir di sana. 여러분이 가슴에 품고 있는 여러분 한 영혼 한 영혼의 이름을 두고 기도하세요. Kita harus mendoakan setiap orang-orang yang telah Tuhan berikan kepada kita. 성령께서 그들의 마음을 여시고 복음이 들려지게 하실 것입니다. Pasti Tuhan akan membuka hati kita dan Injil dapat kita dengar. 복음이 믿어지게 하실 것입니다. Dan pasti Injil itu akan membuat kita bisa percaya. 우리는 그 일에 심부름하는 삶을 사는 거예요. Dan sekarang kita pun bisa hidup dalam panggilannya. 그때부터 세상 살리는 복음 운동이 일어나는 거예요. Dan dari saat itulah kita bisa memberitakan pemberitaan Injil. 요한복음 1장 12절에 영접하는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니. Yohanes 1 ayat 14 berkata bahwa barang siapa yang disebut sebagai anak-anak Allah diberinya kuasa menjadi anak-anak. 저는 복음을 전하고 전도자로 있으면서 예수 그리스도를 영접할 때 일어나는 역사들을 보았습니다. Saat menjadi seorang penginjil, saya sering melihat kuasa Tuhan terjadi. 삶을 포기하고 더 이상 소망이 없다라고 생각했던 사람이 예수를 믿고 변화되는 것을 보았어요. Saya melihat orang-orang yang lemah dan orang-orang yang berkata tidak mampu berubah, mereka berubah setelah bertemu Yesus. 귀신에게 사로잡혀서 늘 고통하는 사람이 예수를 믿고 변화된 삶을 사는 걸 보았습니다. Dan saya juga melihat seorang yang sudah lama dikuasai roh jahat akhirnya bebas dalam nama Yesus. 밤이 되면 두렵고 무서워서 20년 동안 불을 켜놓고 잠을 잤던 사람이 예수를 믿고 참 평안을 얻는 것을 보았습니다. Saya melihat seorang yang sudah lama hidup dalam ketakutan akhirnya dapat tidur dengan nyenyak pada malam hari. 이것은 예수 생명의 능력이에요. Ini adalah kuasa dari nama Yesus. 영접의 역사인 것입니다. Kuasa dari menerima Yesus. 이제 구원받은 하나님의 백성이 예수 이름의 권세로 기도할 수 있습니다. Sebagai umat Tuhan, sekarang kita dapat berdoa di dalam namanya. 사도행전 3장에 예루살렘 성전 미문에 앉아 있는 안전뱅이가 일어나는 사건이 있었습니다. Dalam Kisah Rasul 3 ayat 12, dari 1 sampai 12 berbicara tentang seseorang yang lumpuh. 베드로가 말합니다. Petrus bertemu dengannya dan berkata, 은과 금은 내게 없으니 내게 있는 것을 너에게 주겠노라. emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. 나사렛 예수 그리스도 이름으로 일어나 걸어라. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalan. 아멘. 예수 이름의 권세가 선포되는 것입니다. Nama Yesus Kristus diberitakan. 여러분 예수 이름의 권세로 여러분 기도하시기 바랍니다. Mari kita berdoa di dalam nama Yesus. 여러분 삶이 답답하고 어렵습니까? Apakah hidup kita penuh dengan kesesakan? 길이 보이지 않습니까? Apakah hidup kita tidak terlihat jalan? 예수 이름의 권세가 임할 때 세상이 줄 수 없는 평안이 여러분에게 임하게 되는 것입니다. Saat hidup kita dipenuhi dengan kuasa nama Yesus, percayalah bahwa di sana ada kekuatan baru. 예수님의 이름은 치유의 능력입니다. Nama Yesus adalah nama yang berkuasa untuk menyembuhkan. 요한일서 1장 2절에 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고
강건하기를 내가 간구하노라. Di dalam firman Tuhan berkata bahwa, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. 여러분, 하나님의 은혜 안에 있으면 여러분 회복의 역사가 일어납니다. Kalau kita berada di dalam kasih karunia Tuhan, percayalah bahwa kita pasti akan selalu dipulihkan. 여러분 밤에 잠자기 전에 여러분 정말 하나님 바라보고 기도하세요. Sebelum kita tidur pada malam hari, selalu berdoalah dulu. 여러분 밤에 여러분의 주위에서 이 전자기계들, 스마트폰, 뭐 컴퓨터 이런 것들을 조금 멀리하세요. Saat mau tidur malam hari, cobalah beri jarak diri kita dengan gadget atau semua alat-alat elektronik. 최소 잠들기 전에는 하나님 바라보는 기도 속에 여러분 하루를 마무리하시기를 축복합니다. Dan alangkah baiknya kita mengakhiri hari kita bukan dengan alat-alat elektronik itu, tapi dengan firman Tuhan. 사람들은 듣고 행하지 않아요. Orang-orang itu mendengar, tapi tidak melakukan. 여러분 자기 생각에 갇혀 있는 거예요. Mereka terperangkap dalam pikiran mereka. 여러분 말씀 따라가는 주님의 백성들 되기를 축복합니다. Jadi saya memberkati, jadilah umat-umat Tuhan yang menang. 그리고 내 삶이 기도 속에 들어가는 거예요. Dan sekarang kita pun juga masuk ke dalam doa. 예수님의 이 말씀을 듣고 초대교회 성도들은 120명 초대교회 성도들은 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도하기 힘썼다라고 합니다. Dan akhirnya dengan 120 orang yang sudah menerima Yesus, mereka berdoa dalam sehati dan sepikiran. 이들이 만약에 예수님의 말씀을 무시하고 에이 뭐 그런다고 되겠나? 라고 했으면 이 성령의 역사는 없는 거예요. Mungkin tidak ada kuasa Roh Kudus yang akan terjadi jikalau mereka hanya bermasa bodoh dan berkata, pasti Tuhan tidak akan menolong. 말씀의 능력을 체험하시기 바랍니다. Mari kita semua nikmatilah, alamilah kuasa Tuhan. 어떤 사람이 이 무당을 찾아가서 점을 쳤는데 이 사람이 30세를 넘기지 못한다는 점괘를 받았어요. 무당이 당신은 30살 되기 전에 죽는다. Jadi ada seorang, dia pergi ke dukun dan dukun itu memvonis bahwa kamu pasti kalau udah umur 30 tahun akan mati. 다른 데 가서 물어봤는데도 또 죽는다. Terus pergi ke dukun lain juga bilang sama, dia akan mati. 아니 이 사람이 교회 다니는 사람이에요. Padahal dia itu adalah orang Kristen. 교회를 다녔는데 예수를 똑바로 안 믿는 거예요. Jadi walaupun dia orang Kristen, tapi dia tidak percaya Yesus dengan benar-benar. 아니 자기가 죽는다 그러니까 막 두려운 거예요. Saat mendengar dia akan mati, dia takut. 그래 어떻게 죽을까? Dia takut dia akan mati 내가 차에 bagaimana? 받쳐 죽을 수도 있고 Apa mati karena ditabrak? 높은 데서 떨어져서 죽을 수도 있고 Atau mati karena jatuh dari tempat tinggi? 물에 빠져 죽을 수도 있고 Atau mati karena tenggelam? 모든 게 두려운 거예요. Dia merasa takut. 근데 그리스도를 알고 이 그리스도의 이름으로 구원받은 하나님의 백성이 되고 나서는 오늘 죽어도 괜찮고 내일 죽어도 괜찮아요. Namun kalau kita telah mendengar Yesus, menerima Yesus dan hidup dengannya, mau mati hari ini pun sebenarnya tidak apa-apa. 죽음이 나를 무너뜨릴 수가 없어요. Karena kematian itu tidak menghancurkan kita. 전에 제가 한번 얘기했었습니다. Saya berkata dulu, 암에 걸려 있는 사람들만 모아놓은 병실이 있어요. ada suatu ruangan yang dipenuhi dengan orang-orang yang sakit kanker saja. 그래서 병원에서 허락을 받고 이들에게 가서 정기적으로 찾아가서 기도해주고 말씀도 전해주는 일을 했습니다. Jadi akhirnya saya diberikan tugas untuk melayani mereka yang sakit di rumah sakit. 뭐 강제로 할 수 없기 때문에 말씀 듣고 싶은 사람 듣고 듣기 싫은 사람들 나가요. Dan siapa yang mau mendengar firman ya boleh tinggal di situ, kalau tidak bisa keluar. 어떤 사람은 막 조롱해요. Ada yang malah mengoceh-ngoceh. 예수 믿으면 내 병 고쳐집니까? Memang percaya Yesus itu menyembuhkan saya. 예수 믿으면 안 죽습니까? Memangnya kalau percaya Yesus nggak mati? 조롱하는 사람들을 두고 하나님의 복음이 무엇인지를 증거했습니다. Akhirnya saya pun memberitakan Injil kepada mereka juga yang mengoceh-ngoceh nama 예수 Tuhan. 그리스도를 믿을 때 영원한 생명을 얻게 됩니다. Dan saya bilang bahwa ketika percaya dalam nama Yesus, pasti kita akan menerima hidup yang baru, hidup yang kekal. 이 암 환자가 이제 죽게 되면
의사들은 알아요. Biasa dokter langsung bisa melihat jikalau ada seseorang yang sudah di akhir hayat. 오늘 아마 오늘 안에 이분이 돌아가실 것 같으니까 가족들은 다 오세요. Jadi dokter-dokter akan memanggil keluarga besar untuk datang di hari-hari terakhir kira-kira. 그래서 저도 불렀어요. Dan saya pun ikut dipanggil. 저도 거기 가서 이제 돌아가실 분을 두고 함께 기도하고 예배드렸습니다. Kita berdoa dan beribadah sama-sama. 그 이분이 천국 갔어요. Akhirnya dia meninggal. 근데 시신을 안 옮겨요. Tapi mayatnya tidak dipindahkan. 여기 돌아가셨는데 안 옮기고 가만히 놔둬요. Mereka biarkan mayatnya di situ. 그리고 시간이 어느 정도 지나고 그리고 방문들이 다 닫힌 상태에서 시신을 다 옮겨요. Nanti mayatnya dipindahkan kalau semua sudah tenang, semuanya sudah tidur dan setiap pintu kamar udah ditutup. 그 죽음의 분위기, 죽음의 향기가 있어요. Karena biasanya kalau sudah jadi mayat ada atmosfernya, ada bau. 그 짧은 야. 시간이지만 그 복도 안에 조용합니다. Sehingga dengan beberapa momen itu pokoknya jalur itu langsung jadi 그 tenang. 사람들이 생각하는 거야. hening. 누군가 한 명 또 죽었구나. Jadi setiap orang akan mengetahui bahwa oh kalau sudah hening begini berarti sudah ada yang meninggal. 또 옆에 있는 사람이 될지 내가 될지 몰라요. Sehingga orang yang sakit kanker itu semuanya siapa yang mati selanjutnya, apakah saya atau dia ya? 그 상황 속에 있는 사람들 얼마나 두렵고 고통스럽게 있겠습니까? Orang-orang yang ada di ruangan itu pasti semuanya merasakan. 제가 막 얘기하면 말을 하면 목사님이 막 암 걸려봤냐고 내 saya 입장을 아냐고 막 욕하는 사람도 있고 그래요. Kalau saya memberitakan Injil di sana, orang-orang pasti akan menghujat-hujat bilang, Pak Pendeta emang pernah mengalami kanker. Bapak Pendeta nggak tahu apa-apa, diam aja. 제 마음에 어떤 때는 여기 오지 말까 막 이런 마음도 생기고 Jadi kadang saya pikir ya sudahlah, saya nggak usah kesini lagi. 뭐 거기 Capek. 간다고 제가 무슨 뭐 저한테 유익되는 게 하나도 없어요. Tidak ada yang sebenarnya membantu saya di sana. 근데 이들이 예수님을 믿고 하나님의 자녀가 됐어요. Akhirnya mereka percaya Yesus dan menjadi anak Tuhan. 그때부터 이들에게 세상이 줄 수 없는 평안이 임하게 되는 거예요. Dan sejak saat itulah mereka akhirnya mengalami kedamaian. 여러분 짧은 시간이지만 그 암병동을 제가 섬기는 기간이 한 6개월 정도 됐는데요. 그 기간을 제가 오랜 기억 속에 남아 있습니다. Jadi itu sebenarnya adalah waktu yang tidak begitu panjang, 6 bulanan kira-kira pelayanan di situ, tapi itu benar-benar terekam baik dalam memori saya. 분노와 원망으로 가득했던 그 병실이 하나님을 찬양하고 기쁨으로 바뀌는 거예요. Tempat yang penuh dengan amarah, penuh dengan persungutan, berubah menjadi tempat yang dipenuhi kuasa Allah. 여러분 삶 속에 하나님을 바라보는 기도와 찬양이 있어야 돼요. Kita harus memiliki waktu doa dan pujian dalam hari lepas hari. 여러분 그때 하나님 주신 평안이 여러분에게 임하게 된다니까요. Pada saat itu pasti kita mengalami damai dari sorga. 여러분 드라마도 보지 말고 뭐 여러분 게임도 하지 말고 다 하지 마라 그 말이 아니에요. Namun saya tidak benar-benar mengeksekusi kita dari drama atau main game. 여러분 그 내 삶의 작은 조각 중에 하나님을 바라보는 시간이 있어야 돼요. Setidaknya satu bagian dari hidup kita harus benar-benar khususkan untuk Tuhan. 여러분 세상 안 변합니다. Dunia ini tidak berubah. 세상을 변화시키는 것은 복음의 능력이에요. Namun satu hal yang mengubah dunia adalah kekuatan Injil. 하나님의 권능이 임할 때 전도의 문이 열립니다. Saat kuasa Allah turun, pasti kita pun melihat penginjilan terbuka. 여러분 하나님의 권능은 기도할 때 임하는 거예요. Kuasa Allah itu terjadi saat kita berdoa. 여러분의 삶이 전도자의 삶으로 바뀔 때 그것이 성령이 역사하는 시간이 여러분 전도자의 삶으로 바뀌는 시간이에요. Kuasa Roh Kudus terjadi saat kita benar-benar memberitakan firman Tuhan. 여러분 증인을 마르투스라고 합니다. Saksi itu disebut martus. 성령의 권능이 우리 성도님들 모든 삶 속에 나타나게 되는 거예요. Semoga kita semua jemaat Tuhan dapat memiliki kuasa Roh Allah ini. 전도지 들고 현장 나갈 때만 증인이 아니라 내 삶 전체가 증인의 삶으로 나가는 거예요. Jadi kita harus bisa menjadi saksi Allah di dalam kehidupan kita hari lepas hari.
승리하기를 축복합니다. Saya berdoa jadilah pemenang. 기도하겠습니다. Mari berdoa. 마가 다락방에 임하였던 성령의 역사가 우리 가운데 임하게 하여 주시옵소서. Kiranya Tuhan kuasa Roh Kudus terjadi seperti dengan kuasa Roh Kudus yang terjadi di kamar loteng Markus. 하나님의 권능이 나의 삶 속에 나타나게 하옵소서. Kiranya kuasa Allah turun atas kami semua. 우리를 그리스도의 증인으로 사용하여 주시옵소서. Pakailah kami Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus. 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. 아멘. Amin. 지금은 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 Saat ini dengan kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus 아버지 하나님의 사랑하심과 dan cinta kasih dari Allah Bapa 성령님의 역사하심이 dan karya-karya Roh Kudus 이 생명의 복음을 kepada semua orang yang telah memiliki 모든 Injil 민족에게 증거할 dan kepada setiap umat-umat Tuhan. 주님의 백성들 머리 위에 항상 함께 있을지어다. Mulai hari ini, besok sampai selama-lamanya. 아멘. Amin.